بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا. الآن مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. وعطيت هاد التمرين كتقول On étudie la propagation d'une perturbation le long d'une corde élastique à la date t égale 0. On crée une perturbation à l'extrémité S. إذن à t égale 0 كانت la perturbation في le point S. هنا t est égal 0. F t est égal 0 quand la perturbation fait le point S de la corde. Donc la figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à l'instant T1. Dans l'instant T1, attendons l'aspect de la corde. Donc la perturbation fait nos slats. Dans l'aspect de la corde, quand je vois bien l'instant T1, l'onde quand je vois le front d'onde qui est le point M1. Dans l'instant T1, l'onde est le point M1. Donc M1 est la position du front de l'onde à la date T1, alors que N1 celle de la crête. 1. L'onde qui se propage le long de la corde est-elle transversale ou longitudinale? L'onde se propage horizontalement, où les points de milieu se déplacent verticalement. Dans la direction de propagation et la direction de perturbation sont perpendiculaires. Il y a une onde transversale. L'onde qui se propage le long de la corde est une onde transversale car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation et de perturbation. Dans la question 2, calculer la célérité de l'onde le long de la corde. احنا باش نحسبوا la célérité يكفينا نكونوا عارفين une distance parcourue par l'onde ونعرفوا la durée de parcours. إذا احنا عارفين بأن l'onde في t égale 0 كانت في le point S وفي t1 في l'instant t1 égale 2,4 secondes وصلت le point M1. إذا l'onde ما بين l'instant t0 و t1 قطعت la distance S M1 وهادو بجوجهم عندنا قادرين نحددو لا دوغي وقادرين نحددو لا ديستونس باركوري وبالتالي نقدرو نحسبو لا فيتاس دو بروباغاسيون. هنا نديرو قلنا V est égal à D sur delta T. هنا A T est égal à 0, l'onde a été au point S. À l'instant T1 est égal à 2,4 secondes. L'onde arrive au point M1. Donc, V a la distance SM1 sur T1 moins T0. La distance SM1, on peut regarder les données وناخدوها. إذا رجعنا لعند les données ديالنا. La distance من SM1 هي 1, 2, 3, 4, 5, 6 والunité عندنا هنا بالمتر. إذا 6 متر. SM1 هي 6 متر على 2,4 moins 0. Là, il y a 2,5 mètres secondes moins 1. Il y a la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. La question 3. Quelle est la durée de mouvement d'un point de la corde lors de la propagation de l'onde? يعني la durée de perturbation. يعني شحال الوقت اللي كتسرقوا واحد لوند فاش كتوصلها واحد الوقت اللي كتسرقوا واحد لو بوين فاش كتوصلها لوند. هنا يعني هي لا دوغي دو بيرتورباسيون. عندنا هنا في لا فيغور اللي عندنا نقدروا نحددوا لا لونغور دو لا بيرتورباسيون. إذا لا لونغور دو لا بيرتورباسيون هي لا ديستونس ما بين لو فرون و لاغيير دوند، غادي نسميها ال. وعارفين لا فيتاس دو بروباغاسيون لا سيليريتي في حسبناها. إذا عندنا في عندنا نقدروا نحددوا لا دوغي دو بيرتورباسيون اللي غتكون هي لا دوغي de mouvement d'un point de la corde lorsqu'il est affecté par la perturbation. Je suis là de la question 3. V a la longueur de la perturbation et la durée d'elle. Dans delta T a L à la V. Dans la longueur de la perturbation, on a 2 mètres. Dans l'arrière de l'onde, le front d'elle, on a 2 mètres. غادينا 2 و في حسبناها 2,5
Là, j'ai delta t, la durée de mouvement d'un point, la durée de perturbation, il y a 0,80 secondes. La question 4. À la date T1, quels sont les points de la corde qui se déplacent vers le haut et ceux qui se déplacent vers le bas? Là, بحال غنقسموا la perturbation en deux parties. On a la partie من le front هنا هي la partie هذه من le front donc la crête وعندنا la partie الثانية هي هنا من la crête la fin ولا l'arrière de l'onde هنا. تعقلوا ليها مزيان. هنا لي بوين اللي كيجيو ما بين لو فرون دوند و لا كريت هادو كتكون لوندا الله وصلاتهم عاد بدات كتوصلهم وبالتالي غيكونوا كيبعدوا على ليطا ديكيليبر ديالهم بينما لي بوين اللي ما بين لا كريت و لو فرون دوند هادو لوند بدات كتفوتهم يعني لوند بدات كتجازهم ما بقاتش صافي دازتهم بدات كدوزهم وبالتالي هادو غيبداو يرجعوا للبوزيسيون ديكيليبر ديالهم. اذا هنا لو بوين من M1 لي بوين من M1 حتى لعند N ما داخلاش هادو عاد بدات لوند كتوصلهم وبالتالي غيكونوا كيتحركوا فيغ لو هو كيبعدوا البوزيسيون ديكيليبر ديالهم يعني غيكونوا كيتحركوا فيغ لو لو بوين من N1 اذا N1 راه وصلت ليطا دو ديفورماسيون ماكسيمال صافي ما بقى لها ما طلع الفوق اذا لو بوين N1 راه في ليطا دو ديفورماسيون ماكسيمال غادي تبدا ترجع البلاصه ديالها لتحت اذا ترجع للبوزيسيون ديكيليبر ديالها. من ان حتى لو بوين بي هاد لي بوين هادو سو ديبلاس فيغ لو با. غنديرو هنايا كيسيون 4 d'après la figure on constate que les points qui appartiennent au segment M1 T M1 N1 dans la crête ما بين قلنا N1 ما داخلاش هادو se déplace vers le haut. بالنسبة لعند les points qui appartiennent au segment N1 dans N1 حتى لعند le point P1 إذا le point P1 راه صافي كاينة في البوزيسيون ديكيليبر ديالها هي ما داخلاش le point P1 se déplace vers le bas. On a les longues بدات كتجاوزهم. Dans la question suivante, représenter l'aspect de la corde à la date T2 كتساوي 3,6 secondes. Dans l'aspect de la corde في la date 3,6 secondes غتكون بحال هاد لاسبي هذا غير غتوقع على ان ترونسلاسيون. دا شنو كيخصنا حنا؟ كيخصنا نحسبوا في هاد لا دات T1 ولا في لا دات T2 لوند فين وصلات. إلا عرفناها فين وصلات يكفي أننا ناخذوا هاد لا كورب هادي ونديرو لها اون ترونسلاسيون داك نديرو لو فرون ديال هاد الترونسلاسيون اللي عند لا بوزيسيون فين وصلات في لا دات T2. إذا أول حاجة هو نحددو فين وصلات لوند في لا دات T2. لا date T2 l'onde arrive au point M2. Donc on a V est égal à S M2 sur T2 moins T0. Donc S M2 c'est une V facteur de T2 moins T0. Donc il y a 2,5 facteur de 3,6 moins 0. L'intégrale à 9 mètres. Dans l'onde قطعت une distance كتساوي 9 متر. غناخدو لا كورب اللي بحال اللي عندنا هكا. dans le point S هي هادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هادي 10 11 12. إذا هذا هو لو بوان M2.
l'onde وصلت لذاك le point M2. إذا عندنا le front d'onde هنا و l'arrière d'onde كيكون هنا. وهاد لا بارتي د لاكورد هادي غتكون هكا. يعني درنا ترانسلاسيون اللي عندك الشكل اللي كان عندنا. هادي غتكون هي P2 وهادي هي M2. داخلنا نفس لاسبير يكون غير غتوقع له اون ترانسلاسيون لأن لا perturbation se propage le long de la corde. La question 6. Avec le point Q de la corde est situé à 12 mètres de S. À quelle date le point Q commence-t-il à bouger? سهل نحسبو لا دات اللي غتوصل لوند فيها لعند لو بوان A. Calcul de TQ l'instant où Q commence à bouger. On a V est égal à SQ sur TQ moins T0. Donc TQ moins T0 est égal à SQ sur V. Et donc TQ est égal à SQ sur V moins T0. Donc TQ تساوي لنا 12 sur 2,5 moins 0 est égal à 4,8 secondes. La question B. À quelle date le point Q cesse-t-il de bouger? عارفين فوقاش l'onde وصلت. l'onde arrive au point Q à l'instant TQ وعارفين la durée de moment d'un point حددناها في la question 2 هي 0,80 secondes. Donc T'Q l'instant de bouger à la date T' est égal à TQ plus delta T. TQ il y a 4,8 plus 0,80 c'est-à-dire il y a 5,6 secondes. La question C, décrire le mouvement de point Q. Dans la forme de la perturbation, il y a le point Q qui est là. Dans le point Q, il y a Harry. Et donc, lorsque l'onde arrive au point Q, ce point s'élève, puis descend pour retrouver sa position d'équilibre. Le point Q s'élève puis descend au cours du passage de la perturbation de l'onde pour retrouver sa position d'équilibre.